اسمي جوليان ميني، ولدت في نيم بجنوب فرنسا. أنا خبير في علم الأجناس البشرية. أتيت إلى الصين لأول مرة في عام 1995 لأقوم ببحث ميداني. بعد تخرجي في الجامعة واتتني الفرصة للعودة عندما طلبت مني اليونسكو القيام بدراسة عن السكان. أعمل اليوم في مجال مختلف تماما. أسست شركة لمساعدة الطلاب الأجانب على الحضور للصين ودراسة اللغة الصينية. J'ai une maison dans le sud de l'Anhui, une vieille maison, Ming, qui a à peu près 500 ans, voire peut-être un petit peu plus. Un peu par hasard, hein, ça n'a pas été un choix. Hein. Je suis venu la première fois, évidemment, je l'ai choisi, mais c'était pas du tout pour y rester 15 ans, c'était pour y rester quelques années, tout au plus. Et puis je me suis laissé entraîner hein, par l'existence. J'avais plein de choses à faire, des choses intéressantes, donc je suis resté. تستيقظ القرية في 6 صباحا. يذهب الناس إلى النهر ليغسلوا ملابسهم. لا يستمر أحد في نومه. الجميع يستيقظ في نفس الوقت. شيء رائع أن يعيش الجميع على نفس الإيقاع مثل الطبيعة. عندما وصلت إلى الصين في عام 1998 زرت الكثير من القرى المجاورة لشنغهاي، واكتشفت أنني أحب الطراز المعماري في هذه المنطقة. بدأت أبحث عن قرى أخرى أكثر بعداً وأصالة عن تلك التي زرتها من قبل. أحببت هذه القرية بمجرد أن رأيتها، فهي تختلف عن غيرها وبعيدة عن المراكز السياحية. عدت إليها عدة مرات، 3 أو 4 مرات، قبل أن يخبرني شخص في أحد الأيام بوجود بيت معروض للبيع، بيت مهجور. 然后就来这儿看了，什么都没有，顶也没有，地也没有，一个梁树在这儿。我当时也不知道他想买了干什么，但是呢，他说他喜欢嘛，而且我们当时没孩子，经济条件也还可以，觉得能在自己承受范围之内，说那就先买了吧。 اشترينا هذا البيت في سنة 2003. في البداية لم أكن متأكدا حقا من رغبتي في شرائه، لأني كنت أعرف أنه يحتاج لإصلاحات كثيرة، ومع ذلك لم أستطع المقاومة واشتريته، واستغرقت أعمال الصيانة 3 أعوام. Donc là nous allons voir un menuisier qui m'aide à faire des petits travaux dans la maison. J'ai un petit banc au bord de la rivière que j'aime beaucoup, qui est un petit peu abîmé. Donc il va m'aider à restaurer ce banc. Donc on va aller voir s'il a bien fait son travail et voilà si ce petit banc a avancé.我没有办法想到他做的怎么样。 我相信他做的非常好。我想所以东西就他想的好。哎，我给他讲我的问题，他帮我找办法，这样就可以了。搞那个地形啊，你自己想不出来办法。对，没地方生根。对对对，这个地方比较麻烦。麻烦。这个呢，我们也是祖传的木匠，在这里的话，我的工龄在这，我们这个炸鸡的话，可能是最长的了。做了47、8年木匠了。 他来了以后就认识他这个人很淳朴，这个对人很客气。我们这个大大小小的都认识他，很不错。Pierre, on y va, Zozo. Non. Tu restes là? Il faut descendre tout seul, non? Je pense. Viens, je vais te montrer comment faire. D'accord? Viens. Tu as raison, viens par là, c'est une bonne idée. Voilà, très bien. Aïe, aïe, je suis un petit peu coincée. Un petit peu, c'est pas grave, il y a ton père qui est là. Papa, Ouais. un jour
Un jour, quand j'ai cet écran, je vais me mettre tout en haut. Bonne idée. Tout seul? Oui. Oh! انهمكت في إصلاح البيت، كان قد تبقى منه القليل، فتوفرت لدي الفرصة لأن أجعل نصفه صينيا والنصف الآخر غربيا. جمع القدر بيننا، ولأني رجل فرنسي يعيش بالصين وأمتلك هذا البيت الأثري، فلم أرد أن أهدر خصائصه المميزة، ولكن في الوقت نفسه رغبت في وسائل الراحة الحديثة. Encore? Encore. Ah non, ça suffit, ça c'est trop lourd. Encore. Pierrot. Encore. Oh. L'hiver est très rigoureux, donc c'est important d'avoir un point chaud. Et la cheminée, c'est ce qu'il y a de plus simple. Hein. Se chauffer avec le bois, il y a du bois partout, donc c'est le plus simple. Et donc j'ai décidé de faire une cheminée. Mais alors il fallait à la fois que esthétiquement elle soit bien, elle s'intègre bien dans la maison et puis qu'elle fonctionne, que ça ne fume pas. Bon. Donc pour tout ce qui était technique, l'aspect technique, j'ai trouvé beaucoup d'informations sur Internet que j'ai mis pas mal de temps à rassembler, de longues semaines, presque quelques mois. Et ensuite j'ai essayé d'utiliser un maximum de produits locaux, de matériaux locaux pour qu'elles se fondent bien dans la maison. Donc on a de l'ardoise, qui est de l'ardoise locale au-dessus. On a des briques réfractaires à l'intérieur qui viennent des fours. Ils ont pas mal de fours dans la région dans lesquels ils fabriquent des briques. Et donc ce sont des briques qui viennent de ces fours. Voilà, donc et elles fonctionnent très très bien. Et je suis assez satisfait du résultat en fin de compte parce qu'elle est, je trouve, bien intégrée. كانت النتيجة النهائية مثيرة جدا، فالصينيون الذين يأتون هنا عادة يقولون إن بيتي على الطراز الغربي، والأصدقاء الغربيون الذين يأتون هنا يقولون إنه على الطراز الصيني، نصفه صيني والنصف الآخر غربي، كحال أطفالي تماما. قابلت زوجتي قوان بين في سنة 2000. أرسلتني القنصلية الفرنسية بشنغهاي للعمل بمدرسة خاصة في نانجين لتدريس اللغة الفرنسية للنخبة الصينية هناك، وكانت قوان بين تدرس في إحدى مدارس نانجين الابتدائية. 开始交往的时候比较简单吧，后来觉得人挺好。 Il y a au tout début de notre relation. Je lui ai dit que voilà, avec moi, elle serait jamais riche. 之前我觉得我是一个城市属性的人，后来慢慢被他影响，越来越觉得可以挖掘更多。以前我们年轻的时候，搬到很晚的话，他就会骑着小摩托车去我学校接我，很冷的，可是是这样的。 现在想想，那个时候其实挺快乐的，什么都没有，可是挺快乐的。真的？ On s'est mariés en 2004, en octobre. Je venais tout juste de terminer les travaux, enfin pas complètement, il n'y avait pas encore de fenêtre. 我们00年认识，04年结婚。我们之前商量结婚，说在哪儿办。咱们中国姑娘总是想象着穿着洁白的婚纱，在一个超豪华的5星级酒店。然后他跟我讲说，要不去安徽办吧。他可以邀请他爸爸妈妈、兄弟呀、家里头人一来。当时还跟人家古董店，租了一个古董的轿子。 我是被4个老外抬着进来的，坐着轿子抬着进来。挺不容易的，因为
所用到的每一样东西都得是他从南京搬过来，当时这边准备的也没有什么东西，我就管一个人过来就行了，还挺不容易。当时我们在这儿结的婚，就在这个同样的地方，上面有一个非常大的红灯笼，我们就是在这个下面结的婚，交换的戒指。الحديقة معقدة لأن فن تنسيق الحدائق معقد في الصين. عندما اشتريت البيت لم يكن هناك حديقة، بل مجرد قطعة من الأرض أمامه. حاولت أن أضيف لها منظورا، وهو أمر لا يتوفر في الحدائق الصينية ولكنه شائع في الحدائق الفرنسية. بنيت جدارا صغيرا لأطمئن أهل القرية أن تنين الجبل لن يدخل بيتي ويجلب لي سوء الحظ. كما حافظت على المنظر الجميل الذي أحب تأمله عندما أشرب الشاي في حديقتي. ساعدتني كثيرا القراءة للكاتب المسرحي لي يو الذي عاش في عهد أسرة مين. عاش حياة بسيطة جدا ووقع في حب ممثلة وتتبع فرقتها المسرحية في جولاتها حول الصين. كان مفكرا حقيقيا كما عرف الكثير عن فن المعمار. Un exemple de ce superbe livre de Jacques d'Arc qui rassemble les carnets secrets, dont je me suis beaucoup inspiré pour restaurer ma maison, qui m'a beaucoup aidé, m'a donné beaucoup de conseils. Et il y en a un que j'aime bien qui est là, qui parle des murs d'enceinte de la maison. Il dit, dans un mur, on distingue intérieur et extérieur. Une moitié étant à moi, l'autre à autrui. Et un dicton affirme, une maisonnée construit un mur, deux maisonnées sont embellies. Les parties équitables et raisonnables sont les murs et rien d'autre. Tout le reste relevant de la possession individuelle. Un État doit renforcer remparts et douves. Et s'ils sont solides, l'État sera lui aussi consolidé. Une famille doit consolider ses murs. Et s'ils sont solides, la famille elle aussi s'en trouvera affermie. بناء القرية التقليدي. أردت أن أضيف لمسة مميزة لا تراها في مكان آخر بالقرية، واستلهمت ذلك من حدائق سوجو. أضفت نوافذ صغيرة للسور داخلها زخارف. لم تأخذ النوافذ شكلا مربعا كما هي الحال في الحدائق الصينية التقليدية، بل شكلا مستطيلا. Je cherchais quelque chose dans la région parce que je sais que les villages de Anhui sont très très beaux. Alors j'en ai parlé à une amie qui est professeure de chinois en Belgique
et qui a elle-même une amie qui est déjà venue chez Julien Minet. Voilà, alors j'ai pris contact par internet avec Julien Minet et puis très facilement j'ai pu faire une réservation pour venir ici. J'ai beaucoup d'images sur la Chine, mais en tout cas une des images de la Chine rurale, campagnarde, que j'avais envie de découvrir, je l'ai découverte ici. Cette maison, je l'ai d'abord aménagée pour moi, comme une maison de vacances. Très très vite, des Français qui étaient établis depuis longtemps en Chine savaient que cette région était belle et m'ont contacté en me disant voilà, est-ce qu'on peut venir chez toi découvrir cette région pour s'installer 2-3 jours et ça nous permettra de rayonner. Donc j'ai dit oui au début comme ça, puis après ça a été les amis des amis. Donc là ça se compliquait un petit peu parce que ça commençait à faire beaucoup de monde. J'ai eu l'idée d'en faire une petite maison d'hôtes pour financer les travaux de ma maison. Parce que ça commençait finalement à être une sacrée entreprise, la restauration sociale. بدأت أستقبل الناس في بيتي منذ 10 سنوات. أستمتع حقا بتعريفهم بالمكان. Main gauche, main droite. Bon, c'est les maçons. Et voilà, c'était pas... le contrôle des qualités. On sent que vous travaillez dans le... إنها قرية كبيرة بها 1000 بيت. معظم البيوت من عهد أسرتي من وتشين. يمر بها نهر وتحيطها الجبال. تجد الطبيعة في البيت والشارع. المنظر هنا مميز جدا. لا نبعد كثيرا عن نانجين، فالقرية متأثرة جدا بثقافة نانجين. لم تكن قرية من قبل بل مدينة مزدهرة. قام الناس فيها بزراعة الشاي الذي كان يباع على طول طريق الحرير. كان الناس هنا أغنياء وبفضل ذلك استطاعوا دفع تكاليف تعليم أطفالهم. شارك أبناؤهم في الامتحان الإمبراطوري وأصبحوا من كبار الموظفين. من يعيشون الآن هنا هم أحفادهم. Et donc en fait le second étage c'était là où on gardait les jeunes filles qui n'étaient pas mariées. C'est très joli. احتفظ الناس هنا بقدر يفوق التصور مما ترك أجدادهم من كتب ورسومات ومخطوطات. عندما يمر فنان بالقرية كهذا الرجل مثلا، فإذا أعجب به الناس يدعونه لعدة أيام، وعند رحيله يهديهم إحدى رسوماته تعبيرا عن امتنانه. Et chèvres. Alors selon la partie où ça se trouve, etc., ça donne des couleurs différentes. Et à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez, il y a des poils noirs. Oui. Ce sont des poils de cochon. Et la partie noire ici, c'est de la corne de buffle. D'accord. Et les poils sont collés à l'intérieur avec de la sève de pin. إنه صديقي، نحن في نفس السن. رحب بي ترحيبا حارا عندما وصلت القرية. 他从街上走，看到我在做毛笔，我在那个店门面上面做。后来他们进去了以后，
跟我打声招呼以后，他说叫我有空的时候到他家去。 أعتقد أنه شجاع جدا. القيام بصناعة الفرش في مكان بعيد مثل هذا يحتاج لشجاعة كبيرة. 我18岁学徒，就一直做了22年。除了做这个，我没有想着做别的，因为这个我喜欢做。 Et j'ai monté une petite vitrine sur Internet. C'est un site Internet qui s'appelle club.jaji.com, zhaji.com. Et sur ce site, on peut trouver les pinceaux de ce garçon aujourd'hui. 他们通过法国那边看我的那个网站以后就知道，就跟我联系以后卖这个毛笔。有时候我发的邮件我看不懂，我就转发给他，他就告诉我。 هكذا استطاع أن يبقى هنا. إنها إحدى عجائب العولمة. 前年统计80%全都卖到法国。 En fait, vous avez la partie là qui est le réservoir de l'encre, c'est ça qui garde l'encre, mais c'est pas ça qui fait le trait. Ce qui fait le trait, c'est la pointe, d'accord? Donc là, vous avez raison, la pointe elle est plutôt épaisse. Hein, mais c'est pas parce que vous avez beaucoup de poils que ça va faire des gros traits. Ça peut faire des traits aussi extrêmement fins, selon. Et ça, c'est le nom du pinceau, et ça, c'est son nom à lui. Oh, il a dit comment, son nom? Alors ça, c'est Jaji, le nom du village, et là, c'est Jiazhouan. Aizhedan, c'est le nom de sa boutique. 这里是不是也有年轻人学习了？Il y a les autorités du village qui m'ont confié qu'ils avaient l'intention de restaurer ce lieu, mais sans vraiment savoir par où commencer. Et donc moi, j'avais gardé des relations de l'époque où j'avais fait une mission pour l'UNESCO. Et j'ai donc réactivé mes petits réseaux. Et donc l'université Tongji, qui est une très grande université d'architecture en Chine, située à Shanghai, est venue sur les lieux et a eu l'idée formidable d'organiser un atelier commun entre la France et la Chine pour étudier cet endroit et essayer de retrouver l'architecture originale de ce temple des ancêtres. Contacter Daniel Françoise Jette, qui est une amie, parce que ça me semblait important de pouvoir peut-être donner des conseils judicieux au détour de vos travaux pratiques aux autorités locales sur un développement possible et intéressant du village, une voie un peu différente que celle du tourisme de masse. 当时这个祠堂里面全部是破败不堪的，这个门呢是危险的，是用墙封起来了。这里面呢全部是用柱子撑在这里的，随时有倒塌的危险。这个上面呢基本上也看不到，能看得到天上的星星、月亮，白天呢全部是阳光洒进来。Donc voilà, il y a eu en tout 20 architectes, une dizaine d'architectes chinois, une dizaine d'architectes français qui sont venus ici, qui ont travaillé sur cet endroit pour essayer voilà, de retrouver l'architecture originale. Et ça a débouché donc sur une exposition formidable qui a été montrée à différents endroits, à Paris, à Shanghai, et ici au village. 像那个湖河爱线腾下来的是很少的一部分啊。按照我们现在工匠，假如要做的时候，完全挖个新的呢，可能要省工，要省这个节少不少钱。但是呢，它是根据那个外国专家提出来的意见，所以呢，能用的部分，就是最少的一部分，就那个小盒子啊，一个手啊，全部都保留下来了。那这个就是真实性，原正性。假如没有那么一小点点，人家对它的原正性就要提出质疑。我觉得呢，这个是对我们日后的文化保护，给我们提出了一个很好的一种借鉴，怎么去保护它，怎么去做这样的事。Donc voilà, ça a été vraiment une superbe expérience. Et aujourd'hui, la restauration est terminée. Moi, je n'ai apporté qu'une petite pierre dans ce projet, mais j'en suis très heureux en tout cas. 这个应该讲是文化的实在，这是临时上了又把我们推出去了这个文化的实在。Au village, il y a un événement qui fait l'unanimité, du jeune coiffeur à sa coupe improbable, aux paysans en bleu de travail, en passant par nos visiteurs de passage. Tout le monde rit devant un spectacle de Huang Meishi.
عندما تقام مثل هذه النشاطات في القرية أكتب عنها وأرسلها لمن قاموا بزيارة منزلي من قبل وأنشرها على موقعي الإلكتروني. هذا الشهر جاءت مجموعة من فناني أوبرا خوان ماي هنا وبقيت لعدة أيام. كانوا على وشك المغادرة عندما اتصل بي صديقي النجار قائلا إنهم يودون البقاء ليوم آخر، وسأل إذا كان بإمكاني أن أدفع لهم من أجل القيام بعرض آخر. لم أتردد في ذلك، كانت فرصة لأن أعبر عن امتناني لأهل القرية الطيبين أصبحوا جيراني خلال ال10 سنوات الماضية. هذا هو البيت الذي حلمت به. إنه حلمي عن الصين قبل أن آتي إلى هنا. كل شخص في العالم سمع عن الصين، وكل له فكرته الخاصة عن حال الصين. كصبي فرنسي كانت فكرتي عن الصين أنها عبارة عن قرية كهذه. تأثرت جدا عندما رأيت القرية أول مرة. الجاموس يحرث حقول الأرز، السقوف المنحنية ومباني أسرة من الجميلة. بعد 6 سنوات من إقامتي بالصين كان مؤثرا أن أكتشف أن الصين التي حلمت بها وأنا صبي موجودة فعلا. أعتقد أن السعادة الحقيقية تكمن في أن تتمتع أسرتك بالسلام والصحة الجيدة. في السابق كنت أريد أن أكسب الكثير من المال وأن أزور أماكن كثيرة وأتعرف على المشاهير وأقود سيارة فارهة وأسكن في قصر فسيح. الآن رغم أني لا أنكر أن المال يساعد في تحقيق السعادة، فإن أهم شيء بالنسبة لي هو أن أقضي أيامي مع أسرتي في سلام.